Hello guys, good morning. Welcome to this synchronous class. This is our fifth laboratory practice class. This is my pleasure to be here with you to record this video for you to get familiar with the activities that we are going to be developing during this class. So as always, let me first show you the agenda for today's class. We have a breaking the ice activity in which you guys are going to be playing some games in order for you to know how much you know about culture, countries, flags, etc. Then we have the topic for today's class. Uh, then we're gonna continue developing the activities in order for us to practice, and at the end our conclusion. So first I have this quote for us. The quote says, "It always seems impossible until it's done." This is by Nelson Mandela. Guys, sometimes we say, no, that's impossible, I can't do this. Or sometimes we say, no, it is kind of difficult because sometimes most of the people is not able to get the goal or something like that. But there's nothing impossible, guys. We can do it. We can achieve our goals, even though if it is hard, even though if it is difficult to get it, we can get it. It is not impossible. It is always impossible sometimes until we get it. So go get it, go for it, and work hard if you want to achieve that goal. So that's the quote for today's class. Guys, here we have the breaking the ice activity, in which I want you to please go to this link, which is an idiom game. So if you click in here, you're gonna be directed to this page, which is Hold the Phone. This is an idiom game. What are you going to do? You're going to click in here, and then there's an idiom game. Then click in here, and there's going to be some explanation about what is an idiom. It says that an idiom is a word or phrase that means something different from its literal meaning. An idiom are common phrases or terms whose meaning is changed, but they can be understood by their popular use. You're going to learn idioms by representing them and then answering questions about phrases. So if you're ready to play, you click in here, and then there's going to be some stickers or emojis representing the idiom. For example, water down. The idiom is water down, so you are going to try to find, according to the pictures, what that's water down. So for example, water and down, which is this row, and then send it. Great, that's right. Now, what does the idiom mean? What does water down mean? There are three options: simplified, to agree, or I hate it. You get when you quickly eat something very cold. So probably if you say, no, I think that it is this one, en español sería que cuando tú te tomas el agua bien fría, sientes como que el cerebro se te congela. Entonces tú dices, yo creo que ese es. Entonces, I hate it you get when you quickly eat something very cold. You click in here, then you send it. No, but I believe in you. So probably you may say, no, I think that is to agree. Y click again. Y no, entonces tú dices, oh, simplified. Yeah, you got it. Y después intentas otra vez con el siguiente, which is this one. Right as rain. Right as rain. Otra vez water, which means rains. Impressive. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa el idiom right as rain? Tú dices, to be perfectly correct, a fake smile, an idea that is worth thinking about. Y tú intentas, tú dices, no creo que sea eso. Luego, yo estoy adivinando. Entonces, y así, ahora, seeing eye to eye.
Seeing eye to eye podría ser ojo a ojo, no sé. Ajá. Entonces este es como un juego, chicos. Y ahora dices, ¿qué significa seeing eye to eye? Te dices, yo creo que este podría decir. Y esa es. Y así. Entonces lo vas haciendo. Puedes hacer as much as you can. As much as you consider are correct. La idea es que puedas aprenderte al menos 3 idioms. Que los aprendas y que los puedas usar en your daily routine. Pero, ¿qué es lo interesante de esta actividad, chicos? Lo interesante es que tú vas a pensar en los idioms que tú conoces y vas a enviar en el grupo de WhatsApp 3 idioms y 3, pero no los nombres, sino que vas a enviar los emojis. Por ejemplo, aquí usábamos este, que dice Write as rain, y está la flecha y está la gota del agua. Entonces tú piensas, por ejemplo, piece of cake, buscas en Google, en WhatsApp, y ahí están los emojis, y mandas, por ejemplo, el pedacito de pastel, y mandas 3, pones 1 y pones el primer, no la letra, sino que los emojis, y luego 2 y pones el otro. Por ejemplo, puedes decir break a leg, y pones una pierna y pones un martillo que está rompiéndola. Eso es un ejemplo nada más. Y luego pones el 3 y los envías al grupo de WhatsApp. Luego los demás vamos a tratar de adivinar. Si te adivinan cuáles son los idioms, vamos a considerarlo como un punto y vamos a ver quién es el ganador. Esto lo puedes hacer during the day, durante todo el día. Buscas en Google algún idioma que a ti te guste o algo que tú sepas y lo hacemos de esa forma. Got it? ¿Entendido, chicos? Entonces este es para que nos divirtamos. Vas a enviar solo el emoji así como está acá, solo los emojis, y vas a enviar 3 al grupo de WhatsApp. Nosotros vamos a tratar de adivinar qué son, lo que significa. Puedes adivinar, y si alguien te contestó correcto, escribes ahí qué esa es, o un finger, un thumbs up. Got it? Great. Luego regresamos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer esta otra actividad, which is how much you know of. Y hay algunas categories. Le das clic y hay categorías como famous quotes, pop music, current events, philosophy, classical music, y hay muchísimas. Y tú vas a elegir 2 categorías. La primera que a mí me gusta es esta, World Capitals. Esta es la que yo voy a elegir. Y aquí hay preguntas como Tunis is the capital of. Tú dices, yo creo que es la capital de Túnez. Y así. Y vas a ir viendo. Por ejemplo, Guatemala City is the capital of. Tú dices, yo creo que de Belice. Guatemala. Así. Tokyo is the capital of Japan. Y así. Eso es para que tengamos un conocimiento, porque el inglés no se trata solamente de saber reglas, rules or something like that. Es saber muchísimo acerca de diferentes cultures. Y así vas aprendiendo geografía, pero también esto está en inglés, obviamente. La Paz es de Bolivia. Y así. Entonces, esa es la idea. Eliges 2. Así que pueden ser las 2 que tú elijas. Copenhague, this is Dinamarca, and so on. Then, guys, we have this activity, which is the reading activity. You click in this link, you're going to be directed to this page. So let me show you. And here we are going to find some readings. Vas a leer el primero, beginners reading feeling number 1. Entonces le das allí y luego te va a aparecer aquí abajo y te va a aparecer my name is Hans, y te va a aparecer, este está súper fácil, este es solo para que vayas practicando. Luego de que hagas haces el reading comprehension number 1, nuevamente le das clic y te aparecerá abajo. Y aquí está. One of my favorite vacation places is Mexico. Vas leyendo y aquí te aparecen las options according to the reading. Tú vas eligiendo la correcta option. Got it. Y esto solo es para que vayas practicando, porque después, si vienes a la PowerPoint, vas a ir a este video. Watch this video and take notes if necessary. Y a través de este video vamos a aprender cómo auxiliary verbs nos ayudan un montón
esto en las preguntas, en los grammar y en diferentes cosas. Así que vas a ver este video que le das clic acá o puedes irte con el link. Son 10 minutos. Así que lo debes de ver para aprender un montón acerca de grammar. Y al final la actividad que vas a realizar es esta. Vas a hacer los primeros 5 ejercicios. Esto sí lo tomas captura y lo envías a Google Classroom. Haces clic aquí y vas a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 auxiliary verbs according to the video that you already watched. Entonces haces clic y te aparecerá esto. Y nuevamente opciones y tú dices, yo creo que es is, yo creo que es, y tú eliges y luego al final check y tomas captura de estos 5 ejercicios y lo envías a Google Classroom. 1, 2, 3, 4 y 5. So, is there any question? Just let me know. Don't hesitate to ask me. I am here for you to help you. So, guys, this is all for today. Thank you for watching this video. Thank you for paying attention. I hope it is all clear. If you have any doubts, if you have any comment or any inconvenience, just let me know. See you next week.